أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنك لما هو إلى الشيخ محمد كناتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة حكومة كنا لا نوبي بلي 14 مارس ما نوبي بيكم يوين أم بفكي ينينغا كوبا جمعه بولو دالندو ييرا بولو. Bon, alhamdulillah, an bi ala fo k'ala barika da k'ala waleɲuman dɔn ka sɔli caya ala kira ka sallallahu alaihi wasallam. An sinsinnen kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye lamɛnbaga cɛman n'a musoman an bi u bɛɛ lajɛlen fo. Tiɲɛ don an ye ziyara boloda k'a bila le 14 la ni o kan ka bɛn i kunɲɔgɔn de ma. I kunɲɔgɔn ni ala sɔnna an bi bɔ yan. Donc an kun da jura dugu tuna kan n'o ye samedi nata ye le 14 mars. Donc le 14 mars samedi sufɛ an bɛ wajuli kɛ ni dugu jɛra an bɛ taga bɔ maaba ninnu kaburu la et puis ka dugawu kala. Bon vraiment ɲinan ta bolofa bɛ ɲinan ta kan kosɛbɛ. Allahu akbar. Lahara bɛ se k'a kan. Inshallah. An ye jɔnw de bila ka kulwala wurudi fo sɛ miliyari 1 miliyo tɛ dɛ miliyari 1. Allahu akbar. Lahara bɛ se k'a kan. Allahu akbar. N bi jɔ ala ɲɛma ka segin nin kan miliyari 1 kulwalaw la kulwalaw fɔ ko 1 n'i ko qul huwallahu ahad diɲɛ balaw bɛ wuli ka bɔ yen. Allahu samadu ni minɛ balaw bɛ wuli ka bɔ yen. Lam yalid walam yulad kaburu jangata bɛ wuli ka bɔ yen. Walam yakun lahu kufuwan ahad lahara fɛsɛfɛsɛ bɛ wuli ka bɔ yen. Donc kul walaw kalanko 1 a bɛ naani de kɛ o ye a siɲɛ 1. N ka garibuw n b'u fo n b'u barikada ne karamɔgɔ de ye i kali k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ale de jiginna dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ cɛ ka da a kunkolo la ka taa karamɔgɔ ka so jɔ ko n'o se jɛra o bolo jɛra ko ala k'a barika don Konate la. N'a y'a sɔrɔ ne fana y'o baara jalan kɛ n karamɔgɔ ye ka jardin sɔn a ye n'i y'a ka mobili kɔrɔlen ye n bɛ mobili kura san ka d'a ma. Dugu da ye Makan ye diinɛ da ye Madinɛ ye ka wari bɔ n kunna k'a bila ka taa Madinɛ. Allahu akbar. N karamɔgɔ don o don a bɛ komi ne de b'a ka yɔrɔ ka k'a fura parce que ni san yɛlɛmana mairie mɔgɔw bɛna facture di yan a facture n bɛ to k'u bilo sanfɛ yan kuma dɔw ala filɛ yan fɛ donc facture bɛna ni facture nana a fɔ Konate an y'i karamɔgɔ ka ɲaman fura k'a jɛ ɲinan a kan ka bɛn nin ma n'a y'a sɔrɔ ne bɛ o facture wari bɔ k'o di n karamɔgɔ bonya kama o se jɛra o bolo jɛra n y'a ɲini ala fɛ gɛrɛbu minnu bɛ n bolo ala k'a barika ɲɔgɔnna 100 don u la. Amina rabbi inshallah. Minnu bɛ an lamɛnna n'an ye wurujiliw fɔ u b'a ta a barika ɲɔgɔnna 100 ala k'a don u la n'o ye kanubagaw ye. Amina rabbi inshallah. Tiɲɛ don ne ye denmisɛnninw bila vraiment u ka kulwala wurudi parce que an yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni ala yɛrɛ ma wele a ti ɲɛ surtout Mali tɔ bɛ ferekela ka taa di mais an jigi ma tigɛ ala la donc an ye denmisɛnninw de bila u ka qul huwallahu ahad ala tɔgɔ 1 de don jinɛ tɔgɔ t'a la mɛlɛkɛ tɔgɔ t'a la mɔgɔkulɔ tɔgɔ t'a la ala tɔgɔ 1 de don an y'u bila k'a wurudi ala ɲɛda kama o wurudili kɛra ni ala sɔnna kulwalaw siɲɛ miliyari 1 an bɛ n'o dugawu de jigin tuna ni sen miliyo tɛ dɛ miliyari ne yɛrɛ kabi ala ye n da ma deli k'a kɛ nin tɛ mais ni sɔrɔsiw b'i bolo i sago bɛ sɔrɔ n ka garibuw n b'u fo k'u barika da et puis u ye kabakoba kɛ n ye salo ziyara la mawuludu la ne y'a jira de k'a fɔ kɛnɛ ka dɔgɔ n ko siyɔrɔ tɛ dunanw bolo kosan na ne ka garibu dɔ balila k'an wele a ko karamɔgɔ ko est-ce que m'a fɔ ko jamako wɛrɛ bina se o y'a sɔrɔ dunanw siso jɔra
ngo ne hakili t'a la a ko a bɛ ne ka mawuludu kuma na ne ka mawuludu kuma na de n y'a sɔrɔ a b'o kɔnɔ ngo tiɲɛ don a ko ni ziyara sera k'a sɔrɔ soma jɔ dunanw ye ko dɔw bɛ se ka fɔ o ye nkalon tigɛ n ko kuma aw ko an k'a kɛ cogo di ko karamɔgɔ ni ko min sisan filɛ ka taa soden 10 karaba tuna k'a jɔ dunanw kama vraiment n bɛ garibu ninnu fo n b'u barika da o n'a ta bɛɛ kulubalaw bɛ burudi o ye n wele de ko a nomuru dafara bon donc o ziyara salon ta an ye basumalatu ta o la miliyɔn 40 kɔ ani kɛfi mais ɲinanta ye kul huwallahu miliyari 1 ala yɛrɛ jati ala tɔgɔ jati anw ka jamana ɲagamina jinɛ tɛ se ka dilan mɔgɔ tɛ se ka dilan wɔkulɔ tɛ se ka dilan ala min y'an da dɛ o ala de b'a dilan ni o ala de wele ni kul huwallahu ahadu ye 1 miliyari 1 ni ala sɔnna ni ko mun bolo dalen b'an bolo o dugawu de bɛna jigin tuna mina bon jɔnw bɛna hami minnu tɛ yan sɔrɔ a bɛɛ bi yan kanu ye kanu de ye a bɛɛ bi yan min bɛ Amérique o min bɛ Londres o min bɛ Espagne min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali fila minnu bɛ Amérique a bɛɛ bi yan donc a tɔgɔ di fulakɛ kulo b'an kan na parce que olu bɛna fɔ Konate bɛna nin dugawu kɛ anw tɛ yen aw de y'a fɔlɔ ye o kabi ziyara ko in bolo dara wallahi Mali bɛ lafiya wa Maliyɛn bɛ lafiya kabi ziyara ko in bolo dara dɔw bɛ 5000 ci n ba fatura ɲini bila minɛn kɔnɔ a ne kan ba sɔrɔ dɔw bɛ 20 ci n fa ni ba fatura ɲini kɛ a ne k'o sɔrɔ dɔw b'a fɔ n kɔrɔkɛ dɔ fatura dɔw b'a fɔ n kɔrɔmuso dɔ fatura diɲɛ su bɛɛ y'a dɔn ko tuna ziyara bɛ yen wa diɲɛ su bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ ni tuna ziyara sababu ye hali sisan ala y'a seere ye ni nkalon don ala kana ɲɛ da ala kira kan hali sisan dɔ ye wari dɔ ci n denkɛ ma Umaru ma a ma ta fɔlɔ bi su in na bɛɛ donc wari ninnu bɛ ci de karamɔgɔ an y'a mɛn ko ziyara bɛ yen anw faw fatura mana an ye 50 d'i ma i ka 50 in ta i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i ka dugawu k'an fa su ye mais i fa su b'a dɔn k'i ye ko dɔ kɛ donc an bɛ u fo k'aw barika da n bɛ tila k'a ɲini u fɛ parce que u ye juru min don Konate kana n kana minɛ ni juru ni lahara wari bɛ di de n fa fatura dugawu k'an ye wari bɛ di de a bila saraka a tɔgɔ ye di ziyara minɛn na i ka dugawu kɛ n ka papier sɔrɔ wari bɛ di de a bila saraka bɔ minɛn na pour que n ka den sɔrɔ ni an ɲinana dugawu ninnu kɔ a bɛ kɛ juru ye an kana lahara ala k'an kisi o ma donc ni ko min bolo dalen don an bolo o de ye nin ye an bɛ dɛmɛ kɛbaga bɛɛ fo hali o don dɔ nana ko a bɛ mana tasa dumuni bɔ tasa a y'a den 100 de bila ka na selidaga 13 de nana bon nin bɛɛ bɛna n'i ta i ka kɔrɔ de parce que mɔgɔ fa ni ba fatulen kɔfɛ i dangadelama i bɛ ɲuman dɔ kɛ ka saraka dɔ bɔ i bɛ kɛ dugauden ye donc u fatulen kɔfɛ i bɛ saraka bɔ i bɛ kɛ dugauden ye donc vraiment minnu ye bonya kɛ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn bon kabako wɛrɛ min bɛ a senkɔrɔ anw ye pɔn daminɛ pɔn fɔlɔ o tɛ 6 mètres bɔ o ye pied 10 damadɔ ye mais pɔn filanan in bɛ se fɔ mètre 120 ma donc vraiment mɔgɔw ye dɛmɛ caman kɛ mais u y'a kɛ u yɛrɛ ni dɔrɔmɛ 1 di Konate ma a don pɔn na ni Konate ma don a la lahara Konate b'a fɔ non mais e ka baraji b'i bolo donc o dɛmɛ kɛbagaw fana kɛra a cayara dɔw bɛ na ni 500 ye nin kɛ ka siman san i yɛrɛ dɛmɛ ni siman ko la hali dɔrɔmɛ 20 dɔw y'a di ne ma donc ala barika la an ye pɔn biliko fɔlɔ kɛ n'o ye mètre 60 ɲɔgɔn na donc sisan an bɛna tɔ bɛɛ bili i ko koba fila min bolo dalen don o ye koba filanan ye ni ala sɔnna n'a ma dɛsɛ lundi don n'o ye sinikɛnɛ an b'a fɛ ka pɔn tɔ bili ni ala sɔnna an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka bɛɛ wale ɲuman dɔn
an bɛ kalo min fana na n'o ye arajaba kalo ye siga t'a la kira ba garijɛgɛra la kalo in de la donc arajaba jumasu fɔlɔ kira ba garijɛgɛra la arajaba kɔnɔ ni wurudili min di a b'a hakili to a la inshallah subhanallahi al-hayyul qayyum o bɛ fɔ tile 10 fɔlɔ la subhanallahi al-ahadu samadu o bɛ fɔ tile 10 filanan na subhanallahi ar-rauf o bɛ fɔ laban na ni dugawu jɔ sera ka kɛ k'a dafa i ka diɲɛ ɲɛna lahara ɲɛna ala k'a dafa ɲɛ vraiment an bɛ bɛɛ fɔ ka barika da dugawu minnu kɛra ala k'a bɛɛ minɛ ala k'an sago d'a ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala